नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई नरेश। दोस्तों, विषय तो बहुत ही गंभीर है। किसी भाई ने मेरे ग्रुप में एक वीडियो डाला है, वो चिंतित करने का एक विषय है। रफीकुल नाम का एक व्यक्ति बांग्लादेश से टूरिस्ट वीजा लेकर भारत में प्रवेश किया। ধরো তুমি বলছো তুমি এসছো 2 মাস, তাই তো? তা 2 মাসের মধ্যে তোমার ভোটার কার্ড আধার কার্ডটা হয়ে গেছে? আধার কার্ড করেছো? কিভাবে করলে আধার কার্ড? ওই একজনের কাছে টাকা দিয়ে টাকা কত টাকা দিয়ে আধার কার্ড বানিয়েছো? 6,000 টাকা দিয়ে। আর এখানে এসছো কতদিন হলো? 2 মাস। তা তোমাদের বাংলাদেশের লোকজন বলছে ইন্ডিয়ার জিনিস ব্যবহার করবো না, ইন্ডিয়াকে